Good morning! Happy Sabbath, everyone! I praise God sa opportunity nga gihatag sa akwa karong higayuna. We praise God that we are here today to praise our God, our Creator. Nalipay ba ang tanan nga nadinhi karon? Or ang uban na pugos lang? By the way, friends, kusang loob man ta o napugos lang, we still praise God. So opportunity kay naata karon dinhi sa sulod sa iglesia. Kay nga naman, abi ba ninyo, friends? Naajud ang uban gusto jud mo ari. Musimba, pero dili sila makahimo. Tungod sa mga klaseng sitwasyon nga ilang giatubang. Ang uban sa physical, naa sila gipangbati sa ilang mga kalawasan. Ang uban naa sa balay, ug ang uban usab naa sa balay tambalanan. Ilang emotional, mental, ang uban problema sa financial. Wala jud maskin pamasahe, or kung naaman giuna jud og palit ang bugas kaysa ipamasahe. Galisod jud sa kahimtang, problema sa families, trabaho, gidaog sa problema. Spiritual, naluya sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa sitwasyon na maoy ni palabi ug felt nga dili deserving tungod sa sala nga nahimo. Lahi-lahi ang sitwasyon, rason sa kinabuhi. But we are so blessed. Bahalag ang uban sa atuan na pugos lang kay tungod masuko si mama ug si papa. But still grateful kay tungod nakaabot na sa simbahan ug nakadungog kita sa pulong sa Ginoo ug kita nadasig. Salamat usab sa mga parents na naglimbas og pud ug dala sa ilang mga anak diri sa simbahan. Nga kita pud usahay mga anak nga gahion pud ta. Kay ang main goal sa mga parents mao ang pag-nurture sa matag adlaw sa mga kabataan aron masanay ug ilang panginabuhian. My part for today mao ang pagmensahe mahitungod sa investment. Ato kining sugdan pinaagi sa pagpangutana. Unsa man kining investment? Nganong kinahanglan man kita mag-invest? Makaayo ba kini kanato? Kung makadungog kitag investment, unsa man ang atong unang mahuna-hunaan? Anyone? Unsa man ang unang mahuna-hunaan nato when we heard investment? Tama, kwarta. Unsa man kining investment? Ayon kay CC and Merriam-Webster, investment ay ang paglalagay ng pera, oras o iba pang mapagkukuhaan sa isang proyekto, negosyo o pagkakataong may layuning kumita o magdudulot ng kapaki-pakinabang sa hinaharap upang makamit ang mga layuning sa pinansyal, pagnenegosyo o personal na aspeto. Nag-invest kita og kwarta aron kita maka-income o ginansya. Ang pangutana, okay lang ba mag-invest? Ang tubag, yes, pwede ra kaayo mag-invest. Sa panahon karon na mahal na kayo ang mga palaliton, tuition fees, rentals, bills, bugas, etc. Wala na joy barato karong panahona. Naglisod na si mama ug si papa unsaon pag-budget sa kwarta. Kay tungod sa panahon sa ting sweldo, mahurot dayon kay tungod gibayad sa utang. Pwede ra kaayo mag-invest karon as long na kini legal. Ug kung gani kini illegal, then there is something wrong. Asa ba jud dapat ta mag-invest? Atong kuhaan og pagtagad ang sugilanon ni Ananias og Safira sa Acts 5 verse 1 to 15. Nasayod naman kita sa ilang storya, no?
Nakini si Ananias ug Safira managtiayon nga nagbaligya sa ilang katigayunan. Apan, gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ug ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kay Ananias, Ananias, nganong nagpatintal ka man kay Santanas? Ug namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig sa bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto, ug karon nga nabaligya na ang halin imo gihapon. Ug karon nganong namakakaman? Dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias nini, natumba siya ug namatay. Unya nanuol ang mga batanong lalaki o giputos nila ang iyang lawas o gidala sa gawas aron ilubong. Sa pagkalabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias. Apan wala siya kabalo kung unsay nahitabo siyang bana. Si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako, maulang ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Safira mitubag kaniya, oo, maura ka na. Si Pedro miingon, nganong nagkasabot man kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong asawa atua sa gawa sa pultahan, ug karon dadon kausab nila. Diha-diha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Ug sa pagsulod sa mga batanong lalaki, nakita nila nga patay na siya. Busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad siyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan ug ang tanang nga nakabalita niini. Pagkasubo pamalandungon ang iyong aning panghitabo. Sa atong huna-huna, si Safira ug si Ananias lang ba ang nakabuhat ani? Ang pagkuha o paggamit sa kwarta nga dapat iya sa Ginoo. Kumusta kita mga igsuon? Wala ba usab kita nasayod na kining pag-uli og tithes o paghatag sa offering na maoy gihisgutan sa Biblia? Ato pa kining nahimo? Ato pa kining nauli? Ato ba kining gi-invest diha sa Ginoo? Pagka-bless nato karong panahona. Kay kung parehas pa kani ayto ang pamaagi, nan. Daghan na Diyos sigurong na mga matay, no? But blessed and grateful because God give us lots of chances na atong ma-realize na atong nahimo kung unsa jud di ay ka-importante kaning pag-invest diha sa Ginoo. Ako kining gitawag og invest our money in God's work. Dinhi sa iglesia, daghan kay tag mga higayon to invest our money in God's work. Daghang mga programa like cottage meeting, care group Bible studies, sa mga children, youth, and seniors usab. Sa lahi-lahi na buhaton dinhi sa Ginoo. Sa pag-involve sa ministry, of course, na ang financial ana. Nindot na opportunity, nindot na mga programs kay naa kitay higayon how to invest our money for God's work. Diba? Ikaduha, invest our talents for His service. Daghan ka nato ang gihatagan og mga talento sa Ginoo. Ang uban sa pagkanta, sa pag-preach, sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ug ang uban dinhi sa pag-arrange of flowers, sa pagluto, sa pag-serve, sa pag-abi-abi sa mga bisita ug sa atong isig katawo, sa pagtambag. Klase-klase ug lahi-lahi ang mga talento na gihatag sa Ginoo kanato. Atong gamiton alang sa kahimayaan sa Ginoo. And last, but not the least, invest our time to His work. Ang atong rason kanunay nga nung dili kita makaapil ug dili updated sa buluhaton sa iglesia or midweek prayer, vesper, Sabbath, mga seminars like discipleship training ug ang Happy Journey with God seminar nga bag-o lang. Tungod kay busy ko. Mao na atong kanunay na rason. Maskin gani na dili jud busy, mura sun jud na busy. Nagpabisi-bisihan.
Wala tay time diha sa Ginoo. Pero sa mga laag, cellphone, TikTok, malls, magchika-chika, dili lang ko mo mention og magminarites kay makugang akong mama ana, kay mo na iyang pangalan. Mao nga chika-chika lang sa akong gamiton. Padayon ta. Naay panahon sa chika-chika, sa lakwasa, unya pag-abot sa pagsimba, daghan kay tagrason, kay kuno galain ang lawas, sakit ang ulo, gapulaw, etc. Ang rason, busy. In short, wala tay time sa Ginoo. Now, mangutana ko ninyo friends, what if, unsa kaha kung ang Ginoo maoy walay time ka nato? What if, nanginahanglan kaayo tagpanabang sa Ginoo? What if nanginahanglan kaayo ta sa iyang milagro diha-diha? What if atong kaila, atong friends, or kita mismo, dadun ko kamo sa usa ka istorya na nasa higayon na naay panghitabo sa atong palibot. Giransak ug ang mga kawatan armado or sa lugar na atong giagtuan, biglang naay niatang sa unahan ug ready na mo patay anytime. Or gabiyahe, or nadaot imong break, or sasakyanan sa imong kasugat, nag-ekis-ekis na ang dagan. Or sa panimalay na naay ka-enkwantro, ang atong sakop, unya ni kalit og sulod ang atong pamilya sa iyang ka-enkwantro, ug naghimo og aksyon na pwedeng naay mamatay sa sulod sa panimalay. Or nasunugan, ikaw ang naa sa gawas, apan ang imong sakop sa pamilya atua sa sulod sa balay. Or ikaw mismo ang naa sa sulod sa balay nga nasunog. Dili ba nanginahanglan kitag milagro sa proteksyon diha sa Ginoo? Or sa sitwasyon na ang imong friends or ang imong family nga sa sitwasyon nga nag-agaw buhay na sila? Or ang atong pasyente mismo, dili ba nanginahanglan kitag milagro sa healing diha sa Ginoo? What if muingon ang Dios na busy ko para nimo? Wala ko'y mahimo para nimo. Unsay atong bation? Asa atong paglaom? Unsay mahitabo nato? Igsuon, nakita ba nato kung unsa ka importante ang pag-invest diha sa Ginoo? Unsa ka importante ang pag-invest sa atong money, talent, time diha sa Ginoo? Hulaton pa ba nato nga mahitabo ang what if? Usa kita maninuot sa pagpangalaga diha sa Ginoo? Igsuon, hapit na mo balik ang Ginoo. Paningkamutan gyud nato nga mag-invest gyud ta diha sa Ginoo. Aron unsang orasa, unsang higayuna, unsang sitwasyon na kanunay andam kita. Kay nasayod kita na ang Ginoo dili mo biya ug dili magpasagad kanato. Kana ang akong pag-ampo sa atong tanan, dalago ng Dios.